alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sabai kul margantai da su jere da jiryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan nabi ne taka an gandai taka ko kan na da mai taka an bayran da hikasi bai irko no gabe hikante ka bisa da hikan gogate da hikan mante da ta matana ga kiyada sujin da Allah sai du mante kan sin da mai asin da hirri am tabbatar da waga da kan ba da kulu da kurko ne san ba suji taka da kul marganta sai sujo da Allah sama tabbata wundo bore ga da sahabi ga da bore kan sahabi ce banda ganin da bore yanda yankal kai ndo irka ya tigir su bana takan ti tarife donka tigir kan rayar gidi annabiyan mai iwan tarife tarzanai wa kadhalika da bore kan annabiyan mai ga kisnai da bore kan don dan dai kalam kirhun kun zaro barkan wannan tarifi irga di wallahi kayan annabiyan mai dorandi kayan in fondo kunne sambu annabiyan mai dorandi yan fondara bore din itarzanai itarifai kalam kirhun kun zaro barkan wannan tarifi tigir kai to nan da ai alhasan abubakar ai girko in warai borkul kan ne ga sigira soli yanda sai yarra irko murmur gomnura irko murmur jannatul firdausi irka irgore yagganta imana zonge yagganta annabi yusuf kissa bon irgo yusuf kissara gore hinkantara annabi yusuf idina kanya kafutinai ina nera bore kan si nera kana anance din kayan ga fatoki labaira ina neri si bore di gogo kondo yusuf إنه يوسف نير متكان ابن مسعود ده ابن عباسي وكذلك عند نوف البكالي ده إمام السدي ده قتادة ده عطي العوف بريو كل كوي كان إنه يوسف إن نيرا ديناري زوارنكا دي درهم ورنكني يوسف نيرا إن درهم زوارنكا فين يجي ترجم ده درهم يزهينكينكا يعني ده يوسف متكيل كوي نشي إن نيرا نو ده هاي كان جتة هاي جالس أنت كان سباق ومن شنو ربي نيل يوسف نيرا ده zamse ga kon yusuf sai in baka yin ga fi ngem du yusuf ga mana nur beri barakan yusuf da iga amakal mana kana ani no ngum boda amakal larabno amma no malik ibn duhr bin tuwayb ibn afqa ibn madyan ibn ibrahim alayhi salatu wassalam ya dinga ngan yusuf yan ya ko gite kai fo annabi ibrahim bande yanno borada na yusuf dai abisa kon yusuf labo kanti mana misr labora ne o egypt lorna kan di yusuf ka kan da akanda mana habbero kan rayi gita mai nera matkir bai ne harit irgon da habyan kan yarda irga almani nera wa kadhalika habayra gon jine iri yan ne ko yan afokul gon kurara kan jine iri mani ne ri kurara to ya dunu wato habay ken tamtare gono iyo konda mana ta mai gisi mana habayra na ki ta mai nera wa kan ga hundu im korfuda aga wa kan man to korfuda yan ifanda yadin tamyan gona kan yi konda gabi koniyan afo mo gona kan yalawa yanno kigiri dine zeyan im ko ki ne habayra to yusuf alayhi salatu wassalam ikonda habon dumara iwoga ne tamnere yan irko annabu koy su bananta annabiyan ma wa kadhalika annabiyan ma ize babu annabiyan ma kayo annabiyan ma hanga ta mu annabiyan ma wadin banda dun su bananta kan fata dun su bananta ga hun kunin ne yayi wa ne mana tamnere yan iwoga ne mana banya ne yan wane no tabkan annabi muhammad alayhi salatu wassalam ane al anbiya'u ashaddu bala annabiyan mai iwan jarraba no ga ka sandi ka babu fokulu gunnan ka annabiyan musu kutum irko labo banda bo igoga ne tamnere yan irko subhanahu wa ta'ala go gadi malaika go gadi ngene ya igoga ne mana banya ne yan ikan yusuf abora igoga talla kalbi mana bonko nubero kan timana rayyan ibn al-walid ngono ti lokaco dum misir bonko no bambata ngiti mana fir'auna kan gono rayyan ibn al-walid ngono ti mana fir'aun bero kan gono ngono misir mai agon ninga wazir be fokasi ne utfir ibn ruhayl utfir din al-borno kan ga soje kul mana ga soje kul dabari wadin banda mangaze kul kilai asikal mana mai rera ngono mangaze dabari ngono soje be dabari wadin banda wazir no kan abe ni wazire kulu hay kulki gaba mana bonkono do kaddidiya ngono hayaga to bonkono do borwane o kanti utfir gamar ganda mana matai wani kanga ate bonkono ye kinga way meizu gunde hijandi mana utfir ce a wando aseni gine mana ra'il ibn ra'ila amma kan iga ceda walim ne magaru ma daka ki gan ceda igina sai zulaikha a matkal mana bonko ni bambata way mai zugundano aye kan hijandi
nga wazir bero kan ti mana utfirse Zulaikha wa borno kan ga cada gum halmanci maso wa borno ka cin sin mana misir raso go yan dabori an hijan nga wazir bero te kan ti mana utfir amma ir ko utfiru jarrab borno kan sa hayin mu gunino asinda hayyan way bora go batun kun warsuwa amma hayyan sandi mana utfirse agogi di winda habora gice ci tamkan ga dai zan borno kan tambo dai agon tambo ya kala ka saban di yusuf aganya la man di habora jine kulkan bori kan to yusuf amandi tam kulkan bori kan to yusuf abe ju yusuf dai yanse halato nan kan aman hin kinga bum mai an yusuf dai dono rukan ga hansuka bagumo halato nan kan an yusuf dai iga dinari waranka ni di bore din kan na dai kan anan ce din kan yusuf dai yusuf ya kusuni ya in yusuf dai no mana dirham yi waranka ni yusuf dai amma ki kan nera in yusuf nera hay kan to mana dinar waranka ya dinga danga dirham fo kulu abo igudu mana dinar no wadin banda ayeka tonto ise danga yusuf ga hamu tina cinna ga tonto ise mana turare iri ya kasu kino mana hay ayeki no tukunci wakadhalika ayeki no mana bankari tadan takan tahrir wakadhalika ayeki no mana nuru kopta yankan kan mana dinarin ya wonur ku subhanahu wa ta'ala ne danga yadno ir dajja ir mana inda duken tela bo banda bon yusuf ce inni yusuf no mana lakalkani la bo banda bon wadin banda yusuf adu mana feriji awan kan kamo karago borawa kana dai bina kan danga kwara aga yallin mu to kwara zama du gumni adu ize adu haikan akwai tarara mundu a cini kan ti mana yusuf alayhi salatu wassalam lokuto ka kan yusuf ane ngu wondo kan ti mana zulaikha te ane ko tiyawo kan dai kan dai amma cikar mana tamno kaina dai amma ma citam dira no igadi irga gayino mana borbe rigayen ai gaba manan zumba a darije an wayen a bankare mi berendi wal bina a irma gayin bu izo gayan wo kai wo cikinga izo ko tiyawo kan godi irin sa gayi tam gayen irin sa fanta irma te ize zamir ko subhanahu wa ta'ala ne jarabi sun da hayya wane bonno ngan wo bura shawara wo buranu bondu ma te yusuf ka gor mana utfiru kwara aga kade mai non aga goy ise wa kadhalika aga tina chaw aga gol gama ganda mana kiptancewo haikanga koyto mana yusuf te ikona haikanga to danga jiru waran kala sabai alfofo ne yusuf te haikanga to jiru waran kin gula saba gonon almuhim alfaga yin charfo jiru mar kan yusuf te lokuto kirko subhanahu ta'ala ne yusuf tinga bali tarara ga hamo kubai awon soglongo kul kubai alfofo ne yusuf te jiru waran cindi hinza afon ne a jiru waran cindugu afon ne jiru waran za afon ne jiru waitaci amma alfaga kai ne jiru waitaci isan nono gamanu zamanan kirko subhanahu ta'ala ne watikan adam mai zo baligi takaro kubai ato jiru waitaci ya dinga irko subhanahu ta'ala ga bora takaro kubandi har ban kan bora to jiru waitaci wai bora go wani kala hanfo iblis furo bora sai kan iblis furo bora sai iblis talmo bora sai ngama yusuf ceci wa bora bine aka kenin ngama yusuf ceci da alhali kan yusuf mu zir kisne dinga amma margin dinga alborandu wai burwane wa bora ninga sola kulte hande han bin zulaikha aninga bankare cadante kulkan agmada bankare kulka ga da fome wani bankare kaga dan mana sola sai bankare bere de kaga bai kan itin bankare ban wadin ban ngisin bankare kulkan cada zulaikha nin sola te an bankare din dan danga bucino ga baga te wadin mana befu beri fo wadin banda ni mi yusuf cinga te ni yusuf ce hal yusuf ka kufuro bura ko ne wo bura no porto din damu ane yusuf te ka yusuf ye ka gadda kaga ko ne kalito porto foga ye porto din damu porto kulkan ga ita wo bora go yusuf gina porte damu di yusuf bis porto dinga porto din dawu wo bora di porte dawu hal tarikh al fage fonne yusuf ko to mana hal porte i banda kan wo bora ko dawu danga hal fu i ya kan wo bora yusuf danga kile wo bora hin kal yusuf son ke kan wo bora adi kan bor kusino bor kul simanu kulu asinti ngi bankare basuka ade yusuf se son ke kala hakki ga yusuf lokacin no yusuf ba hakkan no bora ga bonu abai kan wabura fundo ta lama ase meri hakika wabura atansi wabura dana son kai yusuf alaihi salatu wassalam
asintin ka irko subhanahu ta'ala ware irko mun batu boraga irko ne wo bora cinara wo bora lokto kan nga bankare ka e ba lokto kan porte dabu son ka ne yusuf te kala ka siniga yusuf ne ma'azallahi ai de irko ga ai de irko ga irko me wago woni kan go bayi muti hakika mafungun kurnyo ni kurnyo subanantawa kan anai berandi anai non gora berandi zama wo borkulu hadda dai ta ne talam ni se harjina kan ni ga hagun nim fongu mafungun kurnyo jina mafungun kurnyo kan koi ka nuru hannaka kije hau tadi kadi da ai kulkadi da matkan bore marbu ka ta sheda kije haunin da game da alforma har yanka go tenise da bafuna ka go housing se da sandai ka go ga dinin batuyon hinna maga mafungu wadi mafonga ban kare kan wani jarga mafongu fotai kan wani jarga mafongu jine kan wani jarga asa halal ni se nin kan gabai wani ga nin lakkal koni nin borfo goren nin kunyi daribon wannan ke ci borfo merite nin kunyi batmara har ban kan gon kunyi gorera ga haram ni moni mamila aseno wo boradin kan Umar bin Khattab a wani kalifa tarara abiso borfo fuga kan wo boradin go kasidi fo taw وورا وجدوا نفوين تفورا هري وورا قد تطاول هذا الليل وزور جانب وعرقني ألا حبيب أولئب قل أني فوالله لولا الله لا رب غيره لو حريك من هذا السرير جوانب أنا إنجزيد إركوي من كل ما تكييني وقتي ينو سندي ودن بندا إنجتي البرلامي البرتماني إنجن كل يسينو أنا والله ددي ما إركو سبحانه وتعالى مويدو ما هم بركمي وكذلك وإكرام بعلي إنك كرنيو بيرن يمغا أنا ولا حرك من هذا السرير جوانب والله كلمة المركي كان داك دارو زنجندي أنا أما أجي جاي أجي جنجي أجي كنجي كفن جوون تينغا زما يجوا هم بركو سبحانه وتعالى وكذلك يجوا هم بري كرني الفرما أيجوا هم بري كرنيو بمعنى الحق ودي سيتين جوتي yawo ni gaba wa bursu banan tukulu amcin ko ne la sabun ga lakkarwara to amma Zulaikha Yusuf boron Zulaikha ana danandi son kai kan Yusuf go sanni zai wuce wa burasi wa buradana wa burahin nahi kunna sigi dingi jirkal Yusuf amzir kase dinga Yusuf na sai agne wa burasi mu fangu ai bon kono ai jin funawo kan anai berandi ni kunya subanantawo mahagwai musu alfarmu kottasi mabaikan borkul kan borfotonye abun skande na abdan abidina dai zir kisne dinin hakiken kunyi tonye ne mon kunyi tonye ya dinga mabaikan tonyantewo abun skande na abdan abidina irko na hakiko ibrahimma ngam kan yusuf ga hala to nan ka gurja da hayka go te hinu yusuf hal yusuf muhimma irko subhanahu ta'ala ni dimma ci dai kan ngana yusuf ta bingi wani hujjai ngana yusuf ta bimana batuyan harai alfawfo ne a yusuf alayhi salatu wassalam afunguno nge windo kan windino kan ta annabiyan matare windi nge annabiyan mai windi asahagu mudu nge windo da bor follan kan zina wadi te yusuf wadi ngiti sabu kan na nin bun kai kafun mana goyya man tenga wa kadhalika irko subhanahu wa ta'ala batuyan wo gona kirko subhanahu wa ta'ala yusuf batu dokan irko subhanahu wa ta'ala ga baika annabiyan manu annabiyan alayhi salatu wassalam dangi yusuf kine hal bani isra'ila ra annabiyan musu ban to ne kine aga hagun dubatiyan ima batko wa da mana goyi zibawo da dai don dai go teno hukuna don bore sin da me san yahude do yahude kan ga harbi ga mafikan duguran ke komsi don kuna in zina hallan dila boban nabon a te fondo mo ki ganga annabiyan mai kulle bandi amma ko subhanahu wa ta'ala yusuf batu irko ne dangi yarino irbar ga kamana yusuf ga haikul kan timeri kan wo barago dingu fundora wa kadhalika da mana fasik tara kufru wo barase goya ma tayon kufru wo barase irko ne yusuf batukaga ngedi ko subhanahu wa ta'ala koyno kan agingata mo batu wa kadhalika yusuf mo gumma na tamhan ne ra go ko subhanahu wa ta'ala tum subanan tayra son ke yusuf kadi wo barasi giye da badda gora yusuf ne banna barku zuru agogo koy wo borana gana wo warago yusuf banda gadi ago kwa waraga cendi kala to na kan yusuf kwa toru mana banda hare yusuf to portoferi kala di utfir ndi ago ke bonkon bambata kan goreira yusuf go
zulaikha kurnyo ne ya yusuf ne ya wo burane ya wa kadhalika yusuf go kan mana yusuf ga wo burago yusuf banda yusuf go kai bon kono moni ya windi ko ne ya mai jirani aka sadinda wo burame fitanta wo burane ma jaza'u man arada bi ahlika su'in ifo kati bor misa kan bonin iyalo ga su anneri bor kan aba ngam goyya mate din iyalo ifo no ga gunda nimte ase yanin bonko ni su bananta irko min batu hay kunno sa gunda kadde ma dabu ma dikasu wonni ma gurzige kan an suka doro yusuf go kai waran sanno talan tarisa dinda waran tarisan salan yusuf gine wadin manda waran yusuf ceci amma son ne an talo barki yati yusuf bon yusuf jabi anin wa hannandi anin atutikka ngi bonga yusuf ne wallahi ngono ne yake cingi bondo hari ngono ne yake aga tarino wallahi sanno ka waki tarino bonko no ni guna aga yusuf bai dubon batiyan aga bai kan wallahi kana anan cewo dum hanne yenno ke izmor mana goyya mate izmor jibewo hakika aga bai kan yusuf su gonte aga bai kan wallahi yusuf borogin ko bura ya galab ya dinga son asuwo bura dawo gaba dai asuwo bura tangaran gaba da su yusuf tangaran gaba dai son ke matno firite agote dotti shawara ago ha ngi bore ya bor kan ngi no mana sawara haikan ta yusuf cinara do bura cinara kati ine wo burawo a cinara idu borfo kan sheda alfage su kan sanni bobo hali ne wo bura kan sheda wo bura iza atkiriyano sheda kan wo bura ga tari ine wo bura iza atkiriya ngono ko en salangandi asalan kan wo bura ga tari ngono yusuf ceci amma sanni ga bakiti ine utfir awon dumora ngana du borfo kam borad na akte mana zulaykha te mana hasay dotti jono ngano ka aseda ane utfir se so man cinma ko to yon ane ngamara ane to kan ngite mo koy mo ko fe guguna mo gun manga har no toriyon wote da dai toriyon wote jin harai ya dinga yusuf no gogo burake ci zamin wo bingum kan wo buraga sai ko to jin harai amma de ko to woni banda hare non gar yaari ngan banda go wuzuro bura se bura non titi sonke utfira kan yusuf ko samban guna kala di wiza ko banda hare no ko toru ma cijina hare na atoru abai kan wiza bura ga tari wo bura hakikin non yusuf titi sonke ane wo bura se ane yusuf te hakika ya ai bai mat kan no te wo bura de non titi amma so kai bani ga madrinyan sanni wani makani lakkalora mai yalhamin wadda bin sara kan gani goma nan mafun harakera makadda ko ni jini mate dangare kurmante al yusuf fali an yusuf lakkale kanandi an yusuf binaye nandi yusuf furungu muradra aye ka wo burado ane wo warase mana utfir anin wondo se ane ni mo zulaikha mi yafice cin ko ga zamni ka zunubon mabai kan hakika ni hatta ni di bore wo torgan ko yanno amma ibe kan wiza da mai zunubu karu wiza irko gana ga yafice ngina na sam ya fiye cingo ko ga mutubi zama hakika ni temma na hatta ko na hatta o burabinde atubi ge ko subhanahu ta'ala ga amma si ganji wiza sanno a fur kwarara sanno sai kwarara igo sanno te gadan igo sanno te mana kormoto igo sanno te kongora kalwo bura labaro to burado sanno jinno bima da bonko ni bere wanda ido jina soji bere wanda da wazir bere wanda ido ine he aram mambe kente kwarora matki te chine akte mana al'adu wo bureti bayanga ine bonko no wondo bumbo ngono ngi iza aro kanti mana kana anan chade ki digi ngi izano ine zulaykha bumbo non ko tiace cinga bondware sanno yuri ka chine di kanu gunugu kala to nan kan wo bora ma sanno to borado zami sinti ko bora waw ine matuno bortam kan borgayi isgayan gire wo kul gabadai imne borkan borgayi girga isgayan bormi yekka kabar kan ce ciko ne hakika kan bakan aidu zulaikha wa kadalika te borkan godare yan bangantara so kan wo bora ma isannai anenga kunye te inga ba zama wo ki wote ngi ta wongo ma agongo doran ngumo aninga ka sanni wa kadalika aninga darza zai kwarara ane kurjo sai aiga ba mai no izini mai no fondo
ai ma hanfo ka kai gi burnye ai mi ce im ka kan wai kwarin wari ai ga ba mo mai no fondo ai mi Yusuf bangandi ya im di Yusuf handa hane in bai kan mance ba yino din tese kunyo binde an no fondo ana sen no fondo am ko nte Zulaikha son ka ninga invitation sola buci bambata kan ate mana we gurbere hinna maga haikul kan ti bonko ne wandai wa kadhalika da wazir bere wandai da soji bere wandai ani burnye im kanga kwara hanfo im ka kan wanwari amma maki ce da barzare kan soli ce son kai ki kan no wore gorandi ngai da goreira ikan ni sen wari iri da zamai jakin wa dumunda wo bara go gor haljini akane Yusuf sai ai gaba ni ga arfol mane ya kai ba matis wo bore wa kulkan di fitingon wa ai gince nim kan dai sai jine ya cin filana amma ai gaba bankare su ban to ne kai kan nin sai masola hali ngin ware sola nim bankare wo dan makaki jabe sai wadi hinne ne ta kai baniga son kai wo bara binde akoy gongi celera Yusuf ni sola kulti kagate Yusuf bankare yanda kan handin boro cine bor kunno mo be gidi a iz kunno mo be kidi mana Yusuf boro cine handa hani Yusuf bankare yanda kakal Yusuf mana gi ma handu haske handu kente mana girwo cindugu Yusuf gono kal Zulaikha akati ki Yusuf ce kalibe kan wallahi ko ciya kan denge gone Zulaikha ce ci hakiki ko ciya deno Yusuf ce mana wo brace wo bore wo bangem di meno ko ciya matana goda kan Yusuf bangai iga Yusuf tun nan ka tun halaga to iga we wale diki Yusuf gun za su to ga kalce mo iga in Yusuf gun za be ne kalgan da kalce mo sai ga hakiki di Yusuf moy duma idin mana ga mo ta karo alhalu wadin ban kan Yusuf an banda badan jinagi ta gogiye ye ka barku Yusuf gun za konda ga kalce konda ga idi kan wallahi hakiki Yusuf mai cinge alborai dumano alborno kan boro cintino ndin yabon hala to nan kan wayborai lakkalai waso wayborai follo lakkalai dabu kala to nan kan bai sigi dingai bon isigi di haikarange go kala to nan kan wayborai wo isin tinginge kan bai zai dumbu dingai zamari sine kan go kan baira haiki kan dan sa ham dumbuyan dun wa dumbuyan maga son ngono ye ikan bai zai patiyarra gurmat kan wayborga zalbanda da haifonu goru wala haifonu dumbu amma Yusuf boro to nan kan a hinai kalani su wani kalan lakale ta iga to na kai gonge kan bai pati amma shi ga bai halin gonge kan bai pati son kai wo baranya sai hai aran goge dai kan aran goge temo ngani gun kali di kuri batma manda bai kuri ine wallahi Zulaikha kan nim ya firsi irwo mil halada mai zino gonu kon wiza man ci borno kai to kai fi bari ko subhanahu wa ta'ala sai irko no guwanta kiyan Zulaikha wallahi borone man cada mai zuno wani man cikal malaikano ine haifo Zulaikha ba malaikera wani ya cinga beri malaikera wallahi man ci borno nda go ba fune inma wani man cikal jinnino amma cikal mana malaika jerano wai warana yace to son kai ai mo ai gi ciyaran se hakika borade ne ya kan magaran ne wow aran ci ai ga hay karanci aran ne dokkore aran ne jasan da aran ne wow hala aran ne go dare mangantara hakika yi monon ko cawo cece fundora ayi cara sikan wallahi ayi monon cece bonga ayi monon cece am goyya mate dai amma so kan ayi bai kan wiza alburhan na talato na kagi in kara follandi zari follandi yamma ga ayi mo hino dol ne ga cece kalam goyya mate dai subhanallah kan wara bai kan wiza Yusuf boro to na kagi in ko wore follandi abai kan wiza Yusuf boro borino kanga al'ada kottu manci mana amma cikin mana mujizu no annabiyan mai mujize dumano manci ada mai tare borino innama borino kan fundu ko subhanahu ta'ala do wo barabine ane wallahi hino kan dai ai mu Yusuf ce ta mu goyya mu te dai zade kan hino ai bai kan wiza aron wa aran haraka gin to daron follega halaran maran kan bai dumbu ko ci kan ga ikone haikan to mana jiru waran kicin dubu ngene ya kalaka ka baliji kalata arkusu a gaise ai man bai ku goyya mu mil kal zari follan hin kai iblisi hin ai are ya diyan follan kanu kan daran gawaye so ne bai kan wi zai berin daran ai bitaran amma hino ga ce kin mur kalan goyya ma te dai kan Yusuf ma isan nai irko ne lokuto kan Yusuf ma san ne ki gogaci Yusuf fur alhali kan gumburandi Yusuf agogi irko ngware ane he irko wallahi kaso nin kan wobura ce ci imeidan
wallahi ai bai mai dan kasu kabi sim mana goyo kan i ba kai dan ai ni ko ai ni warai wallahi kaso ga tai ga ba hari kabi sim mana haya kan ga goyi ce koi irkoi da dai ni mani kasu mana i dabar zara barka kai ga irkoi kalaimu ko ka goyya ma te dai wadin banda ai gite mana jahili ai fu ai gite gutun jahilera irkoi ningin jabi ingita yusuf sai wara kate irkoi ningin dabar zara dun wasu kan mana yusuf ga wadin bandir ko subhanahu wa ta'ala koyno kanga koyno kanga haykul bay son kay wo bore kayan ka burnyan wodindo iye fu dingai kan budumbante isa bay ngai kan bay toru da sine wora aga furu ndora kunyo di kan manda me kuri wo bora go yusuf kunyo ga banga mazarzar yanda ka hawu ka bokku wo bora go yusuf bon ko ne wonde kulkan ko burnyan wodo manda me kunni man kan ninge fuera ka dai yusuf diga sala yusuf hay kunno sika de yusuf no de niga boraga binga mo zir kisre dingo wonda go sala yusuf si ago sala mi ma boraga go sala yusuf bon hayam bora futanda mutungin ngi fatta ko tarai wondo mo nase de de nindi yusuf dun kuma ni yusuf ma foyti wo bore kul folli kul mit ko gaba dai ko arara wo bor follan sino bon ko ne wonde ra kan te mana bor kan gal halwara de bon ko ne ka habaira wadi ka goyno ngeydo bimana goy cité hay kutigete borago sumbalenga wando a masalan boral bon haw boral sai kuka ngici asini ka goyi bin sanni yusufo maino mai kiti yusufawo kendir wonde follandi a fokul wogi simbal nga won birara goyi site signature site kutte ibo ko duni filana kan go simbal hakike woyi wonde no koyi bimara burni won zazafun zulai kwara kana anan cadin kan ididin kan ti yusuf din kan ti mara usfir ko cia hakika ndir wonde follandi borom na ibmo yanno yari kala to na kan ikul bai kan wallahi ne kul wanda no folla gabare ba fo sine kan gonga lakalora so ke ne to aga hagu irin margu irin yusuf dabu irma dan kasu kal yusuf boro mu dare zai ne wane wal yusuf bu kasora ina shawar wane ta aka saman dir ko wara da no kai ku subhana yusuf wara kate ir ko jaba sai da no so ke shawara ina tenge ko yusuf dabu ngem ko yusuf dan kasu ikonde yusuf ina dabu da bonko ni bero ya maru bonko ni bambata ano fonda ni yusuf dabu ngi se kasu halwa kan wo bore lakkale yeyiga ikoy ni yusuf dabu kasora son kay ni yusuf da kasu yusuf go kasu kai wo bore hakika imurade kice ci yusuf ga amante zami koy ni yusuf dabu son kay yusuf go kasora kadde bore mir kubay iri hino gorera irdi alhalu kan no yusuf gar kasora da mudda kan yusuf gar kasora dawati ka fatta kasora matkan yusuf ka kokorda labu bandabon yusuf alayhi salatu wassalam a wani kissa gore hin kantane aka debore mir kubay gore hin zantara yusuf kisara nakiddu dai ko madani mizanira aminu ikhlas nakira hatirkum ya firti subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sabai kun margantai da sufjere da jiryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan bine taka an gande taka ko kan da mai taka an bayran da hikati bai irko no gabe hikante ka bisa da hikan gogate da hikan mante da ta matana kiya da sujin da Allah sai du mante kan sin da mai asin da hirri am tabbatar da waga da kan ba da kulu da kurko ne san ba suji taka da kul marganta sai sujo da Allah sama tabbata wundo bore ga da sahabi ga da bore kan sahabi ce banda ganin da bore yanda yankal kai ndo irka ya tijir su balanta kan tarihi donka tijir kan rargadi annabiyan mai iwan tarifai tarzanai wa kadhalika dabore kan annabiyan mai ga kisnai dabore kan don dan dai kalam kirhun kun zaro barkan wannan tarifi irga di wallahi kayan annabiyan mai dorandi kayan in fondo kun ne sambu annabiyan mai dorandi an fondara bore din itarzanai itarifai kalam kirhun kun zaro barkan wannan tarifi tijir kai to nan da ai alhasan abubakar ai girko warai borkul kan ne ga sigira soli yanda sai yarra irko murmur gomnura irko murmur jannatul firdausi irka irgore yagganta imana zonge yagganta annabi yusuf kissa bon irgo yusuf kissara gore hinkantara annabi yusuf iddina kanya ka fotinai ina nera bore kan sin nera kan anan cin kayan ga fatoki labaira ina neri ci bore di gogo kondu yusuf إنه يوسف نير متكان ابن مسعود ده ابن عباسي وكذلك عند نوف البكالي ده إمام السدي ده قتادة ده عطي العوف بريو كل كوي كان إنه يوسف إن نيرا
dinari zo waranka di dirham waranka ni yusuf nera in dirham zo waranka fa inge cirgamra dirham zo hinkinka ya dinga yusuf matkir ko ni ci ine nera no da hay kanga te hay jasan ta kanse ba gumman ci norbe ni yusuf neran da zamse ga kon yusuf sai in ba ka inge ce ci ngem du yusuf ga mana norbe di borakan yusuf da iga amakal mana kana ani no ngum boda amakal larabno amma no malik ibn duhr bin tuwayb ibn afqa ibn madyan ibn ibrahim alayhi salatu wassalam ya dinga ngan yusuf yan iga ko gite kai fo annabi ibrahim bande yanno borada ni yusuf dai abisa kon yusuf labo kanti mana misr labora ne o egypt no na kan yusuf ka kanda akanda mana habbero karra igita mai nera matkir bai ne hare irgon da habyan kan yarda irga almani nera wakadhalika habayra gonda jine iri yan ne ko yan afokul gonga kurara kan jine iri numani ne ri kurara to ya dunu wato habay ken tamtare gono iyo konda mana tamay gisi mana habayra na ki tamay nera wakanga hagundu im korfada aga wakam man to korfada yan iyo fanda yadi tamyan gona kan iyo konda gabi koniyan afo mo gona kan yala wayan no kigiri dine ziyan im ko ki nera habayra to yusuf alayhi salatu wassalam ikonda habon dumara iwoga ner tamnere yan irkoy annabu koy su bananta annabiyan ma wa kadhalika annabiyan ma ize babu annabiyan ma kayo annabiyan ma hanga sai hamu annabiyan ma wadin banda dun su bananta kan fata dun su bananta ga hun kunin ne yayi wa ne mana tamnere yan wa ne mana banya nere yan wane no tabkan annabi muhammad alayhi salatu wassalam ane al anbiya'u ashaddu bala annabiyan mai iwan jarraba no ga ka sandi ka babu fokulu gunnan ka annabiyan musu kutum irkoy labo banda mo igoga ne tamnere yan irko subhanahu wa ta'ala gogedi malaika gogedi ngene ya igoga ne mana banya ne reyan ikan yusuf abora igoga talla kalbi mana bonko nubero kan timana rayyan ibn al-walid ngono ti lokaco dum misir bonko nu bambata ngiti mana fir'auna kan gono rayyan ibn al-walid ngono ti mana fir'aun bero kan gono ngono misir mai agon ninga wazir bero fokasi ne utfir ibn ruhayd utfir din alborno kan ga soje kul mana ga soje kul dabari wadin banda mangaze kul kilai asikal mana merera ngono mangaze dabari ngono soje bere dabari wadin banda wazir no kan abe ndo wazire kulu hay kulki gaba mana bonko no do kaddidiya ngono hayaga to bonko no do borwane o kanti utfir gamar ganda mana masai wani kan ga ate bonko no ye kinga way meizu gunde hijendi mana utfir ce a wando aseni gine mana ra'il ibn ra'ila amma kan iga ce da walim ne magaru ma daka ki gan ce da igina sai zulaikha a matkal mana bonko ni bambata way meizu gundano aye kan hijandi inga wazir bero kan ki mana utfir ce zulaikha wa borno kan ga cada gumgum halmanci maso wa borno ka cin sin mana misir raso guyan dabori an hijan ngi wazir beirote kan ti mana utfir amma irko ni utfir jarrab borno kan sa hayin mu gunino asinda hayyan way bora go batun kun warsuwa amma hayyan sandi mana utfir ce agogi di winda habora gice ci tamkan ga dai zan borno kan tambo dai agon tambo ya kalaka kasaban di yusuf aganya la man di habora jine kulkan bor kan to yusuf aman di tam kulkan bor kan to yusuf abe ju yusuf dai yan sai halato nan kan aman hin kinga bum mai an yusuf dai dono rukan ga hansuka bagumo halato nan kan an yusuf dai iga dinari waranka ni di bore din kan na dai kan anan ce din kan yusuf dai yusuf ya kusuni ga in yusuf dai no mana dirham yi waranka ni yusuf dai amma ki kan nera in yusuf nera hay kan to mana dinar waranka ya dinga danga dirham fo kulu abon igudu mana dinar no wadin banda ayeka tonto ite dangi yusuf gahamu tina cinna ga tonto ise mana turare iri ya kasu kino mana hay ayeki no tukunci wakadhalika ayeki no mana bankari taran takan tahrir wakadhalika ayeki no mana nuru kopta yankan kan mana dinarin ya wonur ku subhanahu wa ta'ala ne dangi ya no ir dajja ir mana inda duken tela bo banda bon yusuf te inni yusuf no mana lakalkani labu banda bon wadin banda yusuf adu mana feriji awan kan kamo karago
borawa kana dai bina kan danga kwara aga yallinga muto kwara zama du gumni adu ize adu haikan akwai tarara mundu a cini kan timana Yusuf alayhi salatu wassalam lokuto ka kan Yusuf ane ngu wondo kan timana Zulaykha te ane ko tiyawo kan dai kan dai amankal mana tamno kaina dai amma maki tam dira no igadi irga gayino mana borbe rigayen ai gaba manan zumba a darije an wayen a bankare mi berendi wal bina a irma gayin bu izo izgayan wo kai wacce kinga izo ko tiyawo kan godi irin sa gayi tam gayi irin sa fanta irma te ize zamir ko subhanahu ta'ala ni jarabi sin da hayya wale bonno ngan wo bura shawara wo buranu bondu mate Yusuf ka gor mana utfir kwara aga kade mai non aga goy ise wa kadhalika aga tina taw agogo gol gamar ganda mana kiptancewo haikanga koyto mana Yusuf te ikona haikanga to danga jirwaran kala sabai alfofo ne Yusuf te haikanga to jirwaran kin gula sabago non almuhim alfaga yin charfo jir mar jikan no Yusuf te lokaco kirko subhanahu ta'ala ne Yusuf tinga bali tarara ga hamo kubai awon soglongo kul kubai alfofo ne Yusuf te jirwaran kin bihinza afon ne a jirwaran kin dugu afon ne jirwaran za afon ne jirwaita ci amma alfaga kai ne jirwaita ci isan nono gamanu zamanan kirko subhanahu ta'ala ne watikan adam mai zo baliji takaro kubai ato jirwaita ci ya dinga irko subhanahu ta'ala ga bora takaro kubandi har banda kan bora to jiwo tati wai bora go woni kala han fo iblis furo bora se kan iblis furo bora se iblis talmo bora se ngama Yusuf ceci wo bora bine aka kan ngama Yusuf ceci da alhali kan Yusuf mu zir kitne dinga amma morgin dinga alborandu wai borwani wo bora ninga sola kulte handa han bin Zulaykha aninga bankari cadante kulkan agmada bankare kulka ga da fome wani bankare kaga da mana sola se bankare bere de kaga bai kan itin bankare ban wadin ban itin bankare kulkan cara Zulaykha nin sola te an bankare din dan danga bucino ga baga te wadin mana befu beri fo wadin banda ni mi Yusuf cinga te ni Yusuf ce hal Yusuf ka kufuro bura ko ne wo bura no porto wadin dabu ane Yusuf te ka Yusuf ye ka gadda kaga ko ne kalito porto foga ye porto wadin dabu porto kulkan ga isa wo borago Yusuf gina porte dabu di Yusuf bit porto wadin ga porto wadin dabu wo boradi porte dabu hal tarikh al faga fonne Yusuf ko to mana hal porte i banda kan wo borako dabu danga hal fu i ya kan wo boran Yusuf danga kile wo borahin kal Yusuf son ke kan wo bora adi kan bor kusino bor kul simanu kulu asinti ngi bankare basuka ade Yusuf se son ke kala hakasini ga Yusuf lokacin no Yusuf bai hakan no wura ga bonu abai kan wai bura fundo ta lama ase me